اور اب خبریں تفصیل سے۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ سادات کونسل کا اجلاس اننت پور میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ریاست کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے سادات نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز سید شاہ اکمل پیراں مرادی بخاری کی قرات کلام پاک سے ہوا اور ناز شریف سید شاہ روح اللہ حسینی چشتی القادری نے پیش کی۔ خطبہ صدارت سید شاہ نور اللہ حسینی سہروردی نے دیا۔ صدر اے پی اسٹیٹ سادات کونسل نے کہا کہ اس کونسل کا مقصد خانقاہی نظام کو عام کرنا، محروم افراد کو حقوق دلوانا، سادات کو بھی ریزرویشن اور شجرہ نسب کی حفاظت کرنا ہے۔ اجلاس کا اختتام سید شاہ قطب الدین قادری کے شکریہ کے ساتھ ہوا۔ سادات کے لیے صدقہ فطرہ خیرات حرام ہے۔ ہم سادات کے لیے کچھ کونسل بنائیں اور ان کے لیے حکومت سے ہمارے جو حق کو ہے وہ پوچھنا ضروری ہے۔ اور علم کے لیے کوئی ریزرویشن کا حکومت سے ہم کو کوئی تعاون نہیں ہے، اور جو بھی اسکیمات ہیں اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہے سادات، ان کے لیے کوئی روزگاری کا بھی یہ نہیں ہے، اور دوسری بات مالی حالات سے بھی بہت ہے۔ مسلم حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم MHPS کے صدر فاروق شبلی نے جگن موہن ریڈی حکومت پر مسلم طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے مسلم طبقے کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا بھی الزام لگایا۔ جو ہے بجٹ الوکیٹ کیا، لیکن صرف اور صرف مسلم سماج کے اندر جو شیخ کارپوریشن ہے، دودھے کلا کارپوریشن ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے جو سنچارا جات اللہ کارپوریشن، جس کو ہم خانہ بدوش کارپوریشن کہتے ہیں، ان کو جو ہے کہیں پر بھی ایک نیا پیسہ بھی جو ہے انہوں نے ایلوکیٹ نہیں کیا۔ یہ ڈسکریمنیشن نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک مسلمان سماج کو ٹکڑوں میں جو ہے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے کہیں پہ بھی مسلمانوں کی جو ہے فلاح و بہبودی آپ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے شیخوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، دودھے کلا کو الگ کرنا چاہتے ہیں، سنچارا جات اللہ خانہ بدوشوں کو جو ہے الگ کر کے اپنی جو سیاسی مفادات ہیں ان مفادات کو جو ہے حاصل کرنا، یہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے اراکین نے دوسرے دن بھی اسمبلی کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے جگن موہن ریڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے غیر قانونی کشیدہ شراب پر پابندی عائد کرنے کی مانگ کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مغربی گوداوری میں 3 دن کے دوران 18 افراد کی موت ہوئی ہے۔ TDP کے قومی جنرل سیکرٹری لوکیش نے پارٹی کے MLAs اور MLCs کے احتجاج کی قیادت کی۔ سیکرٹریٹ فائر اسٹیشن سے اسمبلی تک احتجاجی ریلی نکالی۔ انہوں نے اموات کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ اموات پر اسمبلی میں بحث کی مانگ کی۔ ریاست میں مکمل شراب بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ کرنول میں ہائی کورٹ کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے بائک ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہ ریلی ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہوتے ہوئے ضلع کلکٹریٹ پہنچی۔ وکلاء نے حکومت سے شری باغ معاہدے پر عمل آوری کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ وکلاء نے علاقہ رائل سیما سے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ کرنول کو ہائی کورٹ شفٹ کرنا، امراوتی سے کرنول ہائی کورٹ شفٹ کرنا بول کے آج کرنول ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پورے ایڈوکیٹ بائک ریلی نکالے۔ وہ بائک ریلی کلیکٹر کو جا کے میمورینڈم دینا چاہ رہے ہیں اور CM کو صاحب کے دینا بول کے ہمارا کرنول امراوتی سے کرنول میں ہائی کورٹ شفٹ کرنا ہو گیا۔ اس کے بارے میں اس کے بعد اب پارلیمنٹ چل رہا ہے، اب پارلیمنٹ میں بھی اسپیشل آرڈیننس لا کے کرنول کو امراوتی سے ہائی کورٹ شفٹ کرنا بول کے آرڈیننس لانا بول کے ہم پردھانی مودی صاحب کو ہمیں گزارش کرتے ہیں۔ آنگن واڑی خواتین کم از کم اجرت، ریٹائرمنٹ کے فوائد اور دیگر مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 3 روزہ بھوک ہڑتال پر ہیں۔ پولیس نے وجے واڑہ کے دھرنا چوک پر اجتماعی بھوک ہڑتال کی اجازت نہیں دی۔ اسمبلی اجلاس کے پیش نظر پولیس نے احتجاج کی اجازت نہیں دی۔ مختلف علاقوں سے پہنچی خواتین کو پولیس نے حراست میں لے کر دوسرے مقام پر منتقل کر دیا۔ گرفتاریوں سے احتجاجی مشتعل ہو گئے۔ پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان ہلکی سی کشیدگی دیکھی گئی۔ احتجاجیوں نے حکومت سے انتخابی وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ CITU کے ریاستی سیکرٹری ایم اے غفور نے وجے واڑہ دھرنا چوک پر احتجاج کی اجازت نہیں دیے جانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت احتجاج کے جمہوری حق سے عوام کو محروم کر رہی ہے۔ خواتین اور دیگر احتجاجیوں کو گرفتار کرنے کی انہوں نے مذمت کی۔ جمہوریت کو نہیں مانتا کیا؟ جمہوریت میں کسی کو ہڑتال کرنے کا کیا، آندولن کرنے کا حق نہیں کیا؟ کوئی جا کر دھرنا کرنے کا حق نہیں کیا؟ حلف نامہ لی ہے، کانسٹیٹیوشن کو عمل کرتے بول کے بولے ہیں،
कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। तो गरीब लोग जो रहते हैं, कामकाज करने वाले वर्कर्स जो रहते हैं, उनके जो डिमांड्स हैं हल नहीं करे तो आगे धरना करके एमएलएस को, गवर्नमेंट को, मिनिस्टर्स को बोलना, ये तो रिवायत है पहले से ही। तो आज नहीं करते, नहीं अलो करते तो उसका मजम्मत कर रहे हैं। ये जो जगन मोहन रेड्डी का राज आने के बाद जगन मोहन रेड्डी साहब जवाब देना पड़ता। तलबा तंजीम SFI 16 मार्च को तालीमी मसाइल के हल करने का मुतालबा करते हुए ज़िला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। SFI सेक्रेटरी अशोक ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में तलबा को कई मसाइल का सामना है। हुकूमत को तवज्जो दिलाने के बावजूद तलबा के मसाइल को हल नहीं किया गया। तलबा हुकूमत के रवैये से मायूस हुए हैं। उन्होंने तलबा के मसाइल को असम्बली में ज़ेर बहस लाने की मांग की। इमदादी तालीमी इदारों को भी जारी रखने, PG तलबा को फ़ी रीइंबर्समेंट करने और खाली असामियों पर भर्ती करने की मांग की गई है। గత నెల 18వ తేదీ నుండి ఈ నెల 5వ తేదీ వరకు యాత్ర చేశాం 16 రోజులు. ఈ 16 రోజుల్లో విద్యార్థుల్లో అనేక సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. టీచర్స్ లేక, అలాగే ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థలు మూసివేత, వీటితో పాటు పెండింగ్లో ఉన్న విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన, అలాగే జీవో నెంబర్ 77 పేరుతో పీజీ విద్యా స్కాలర్షిప్స్ దూరమయ్యే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని ప్రభుత్వానికి విద్యార్థులు అనేక సందర్భాల్లో విన్నవించుకున్నారు. అయినా ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. కాబట్టి కనీసం ఈ అసెంబ్లీ సమావేశంలో అయినా విద్యార్థుల కోసం చర్చిస్తారనే ఆశతో విద్యార్థులు అనేక సార్లు వేచి చూశారు. కానీ ప్రభుత్వం నిరాశ కలిగించే పరిస్థితి ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చూపించింది. కాబట్టి ఈ విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి. रायचोटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बाउनवान जनूबी हिंद में अदबी सहाफ़त का मंजरनामा तक़सीम हिंद के बाद मुनक़िद किया गया। जनूबी हिंद के स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। सेमिनार को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली का ताउन रहा। स्कॉलर्स ने जनूबी हिंद में अदबी सहाफ़त पर रोशनी डाली। सेमिनार में शिरकत करने वालों को असनाद से नवाजा गया। यहाँ केरल के मकाला निगार और कर्नाटक के मकाला निगार, आंध्र प्रदेश के मकाला निगार और तेलंगाना के मकाला निगार के साथ साथ तमिलनाडु के मकाला निगार भी यहाँ शामिल रहे। ये मुख्तलिफ इलाक़ों और मुख्तलिफ शहरों के अदबी सहाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ गोशों को रोशन किया है। तकरीबन 20 से 25 मकाला निगारों ने मुख्तलिफ रसायल, मुख्तलिफ अदीब नदीर, अदीब व शुरा, मुख्तलिफ इलाक़ों के अखबारात के हवाले से पूरी अदबी सहाफ़त का जायज़ा लिया। करनूल में तलबा तंजीम PDSU की जानिब से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इलाकाई दफ्तर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। प्राइवेट कॉलेज इंतज़ामिया प्रैक्टिकल इम्तहानात के नाम पर तलबा को हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। कॉलेज इंतज़ामिया पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ప్రగతిశీల విద్యార్థి సంఘం రాష్ట్ర సమితి పిలుపు భాగంగా ఈరోజు కర్నూలు నగరంలో ఆర్ఐ ఆఫీస్ దగ్గర దాదాపు విద్యార్థుల నుంచి 50 మంది విద్యార్థుల నుంచి ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించేది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి ఇంటర్ కళాశాలలో ప్రాక్టికల్ జరుగుతున్నాయి. మన కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న జూనియర్ కార్పొరేట్ కళాశాలలు ఈ ప్రాక్టికల్స్ పేర్ల మీద నుంచి ఒక్కొక్క విద్యార్థుల నుంచి 1500 నుంచి 2000 రూపాయలు చెప్పున దోచుకుంటున్నారు. దీని మీద జిల్లా ఆర్ఐఓ శంకర్ నాయక్ సార్ గారు తక్షణమే PDS డిమాండ్ చేస్తారు. జిల్లాలో ఉన్న విద్యార్థుల నుంచి ఏదైతే జూనియర్ కళాశాల 1500 నుంచి 2000 వసూలేస్తారో అట్లాంటి జూనియర్ కళాశాలలు తక్షణమే తనిఖీలు నిర్వహించి అలాంటి జూనియర్ కళాశాల గుర్తింపు రద్దు చేయాలని చెప్పి మేము PDS డిమాండ్ చేస్తారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా అలాంటి కళాశాలలు చాలా ఉన్నాయి. అలా మీద కళాశాల మీద తక్షణ విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి అలాంటి కళాశాల గుర్తింపు రద్దు చేయాలా. ఎందుకంటే చాలా మంది విద్యార్థులు ఫీజులు కడితేనే మీరు 1500 2000 కడితేనే మీ ప్రాక్టికల్స్ పాస్ చేస్తామని చెప్పి ఒక పక్క విద్యా సంస్థల యాజమాన్యం విద్యార్థులకు ఒత్తిడి చేయడం వల్ల విద్యార్థులు డబ్బులు లేక పూర్తిగా ఇబ్బంది పడుతుంది. తక్షణమే ఆర్ఐఓ స్పందించాలి. లేని పక్షంలో ఈ దూరమని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకారుగా శ్రీకారం చుడతామని जिला कर्नूल कलेक्टर P कोटेश्वर राव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में EVM गोदाम का जायजा लिया। कर्नूल कलेक्ट्रेट के EVM गोदाम में Y3 सीरीज के VVPATs का मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने DRO को हिदायत दी कि वो VVPATs के एहतियात से स्कैनिंग के इंतजाम करें। कलेक्टर ने गोदाम में महफूज EVM और VVPATs के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर ग्रिल लगाने की हिदायत दी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।